Lakhipuronline puthok-saba Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba Pao. Assamda cha bagan gi thomi singi nongmagi kutsumal lupa kunthra nipan hengalankhre. Rajya sida panchayat amasung rural development gi makhada nauna thabak lising ahum lauragani. Covid na maram oiraga Assamda SBI branch khudingmak ngasidagi hauraga ayuki pung 8 dagi thabak hauragani. Tripurada paumi singi mathakta toina khut thabagi thodok thorakle. Lakhipurna konba mafam singda ngarang chathakiba Covid changyengda miyoi 58 Covid positive oiba thengnakhre amasung Covid na Assamda miyoi 59 sikre Kasar jiladana khwaidagi hena ngarang positive oiba thengnakhi. Haujik mapung oiba pau tabirase. Assamda BJP na amukhana sarkar pairaba matungda cha bagan thomi singi nongmagi kusumal lupa kunthra nipanda hengalankhre. Masigi damak BJP jati committee gi wangangloi ex MLA Rajdip Gwalana Mukhyamantri gi mafamda penba phongdokre. Ningthau kaba numit Silchar jila BJP loisangda pangthokiba pau gi mifam amada wafam asi mahakna phongdokibani. Barak Tampakta kusumal lupa chamaga nifu manga dagi lupa chamaga marifu humdoi oire. Cha bagan gi thomi singna lupa chamaga marifu humdoi amasung atei phangpham thokpa lupa chamaga mariga loinana nongmagi apunba kusumal lupa chaniga marfu taret oiragani haina mahakna phongdokhi. Nakal amaromda cha bagan gi lamdamda offline gi kuthangda covid vaccine kapagi thabak hauragani hairaduna masigi matangda leingak ki maige degisu SOP ama lauthokkiba leikre. Masina cha bagan gi thomi singtanatana kungangi mafam singda online gi kuthangda vaccine kapnabagi registration tawba ngamdaba singdasu on site ta registration tawbagi kutong chaba piragani haina mahakna makhata khi. এবং বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত 28 তারিখ গুয়াহাটি আসাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে সবাইকে ডেকে এবং কিভাবে এই ওয়েজেস ইনক্রিমেন্টটা অতি সত্বর লাগু করা যায় তার জন্য উনি চেষ্টা করেছেন এবং আপনারা সবাই জানেন এটা সংবাদ মাধ্যমে সবার সামনে এটা প্রকাশ হয়েছে কি আমাদের আসামে চা শ্রমিকদের যেটা এটা ইন্টারিম ইনক্রিমেন্ট 38 টাকা করা হয়েছে। বরাক ভ্যালিতে এই ইনক্রিমেন্টের আগে যেটা ওয়েজেস ছিল 145 এই ওয়েজেসটা এখন বেড়ে ক্যাশ কম্পোনেন্ট অফ দ্য ওয়েজেস এখন বেড়ে 145 থেকে 183 হবে। তো এই হলো ওয়েজেসের একটা এবং গত 29 তারিখ এই আমাদের আসাম সরকার একটা এসওপি নোটিফাই করেছে এবং এই নোটিফিকেশনে অফলাইন রেজিস্ট্রেশন করার অলরেডি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়ে গেছে এবং খুব শীঘ্রই আমার মনে হয় কি অফলাইন রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং বিশেষ করে চা বাগান অঞ্চলগুলোতেও যারা চা শ্রমিকরা আছেন ওনারাও অনেক উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য যে গ্রামাঞ্চলের যারা গরিব লোকরা আছেন যারা ওনারাও উপকৃত হবেন। Assamda panchayat amasung rural development gi makhada thabak lising ahum lauragani haina PNRD Mantri Ranjit Das na phongdokre. Ngarang ningthau kaba numita mahaki loisangda pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokibani. Assam sarkar na lauthokkiba miyoi lak amada thabak piragani haiba wafam adugi manung chana thabak lak amagi manungda mahaki loisangi manung chana thabak lising ahum gosum na kuntaruk logani haiki. Assamda SBI bank ki branch khudingmak ngasidagi hauraga numit khudingi ayuki pung 8 dagi thabak hauragani. Nungthilgi pung amada bank thong loan gani. Bank ki anoba niyom asi jungi tang manga phawba chatnagani hairi. Panbayai masigi mamangda bank hangbagi matam numit khudingi ayuki pung 10 dagina nungthilgi pung 2 phawba oirambani. Anoba matam asi hojik oiriba covid ki curfew matam asi yenglaga miyamgi khudong chananaba hairaduna state level bankers committee ga Assam lenga katanaraga semdokpani hairi. Nong kanna chubadagi ngarang ningthau kaba numit Arunachal Pradesh ki Itanagarda National Highway Chambriga 15 gi guard wall sing kinthakre. Masina maram oiraga Arunachal Pradesh ki Bandir Dewadagi Assam gi Kohapur phawba kilometer 58 sangba lambi chatok sasinda apan bathokle. Numit asida takiba nongna Itanagar gi ate mafam singdasu leibak kinthabagi thodok thoki. Malengbi tamthiraba COVID-19 laichat ki awaba thengnariba maragasida miyoi kharana paumi singi mathakta khut thabagi thodok kayamarum thokle haina Tripura dagi paudam lagle. Ngarang me gi tang 38
धौलाई डिस्ट्रिक्ट की कोमलपुरदा एडीसी विलेज की पाव लौबा चलुबा पाउमी अमगी मथक्ता राज्य अदुगी लेंगाक्लिबा पार्टी की मियोई सिंगना खुद थारखिबनी हाइरे चटखिबा इराई थांजे नुमितसु बांग्लागी पाउची अमगी कोरेस्पोंडेंट अमसुंग ख्वाई डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी अमदी राइजिंग त्रिपुरा चैनल की एडिटर सवाइजम अर्नब सिंह की मथक्ता खुद थारखि हाइरे थौदोक अदुगी मतंगदा असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट सेंट्रल कमिटी ने कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे अगरतला प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा कोर कमिटी की मिफमदा थौदोक असिदा चेनबा मियोई सिंगी मथक्ता थबक लौखननबा दाबी तौखि चटखिबा चही की सेप्टेम्बर की तांग 13 की मतुंगदगी असुमना पाउमी सिंगी मथक्ता 19 रखना खुद थारखरे हाइरे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 की लाइचट की चांग वांखलकपगा लोइनना पॉजिटिव ओइबगी चांग यामखलकलिबा असिदगी खरदंग ओइरबसु ngakthokpa ngamnanaba जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बाबूपरादा लेबा जिरीबाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल असिदा हांगलिबा कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर दा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की सैनिटरी वर्कर सिंगना स्कूल असिगी अकोइबा सिंग लूना ना थमनबगी दमकता सिट सेंगबगी थबक पांगथोखरे लोइनना JMC की वार्ड नंबर 9 अमसुंग वार्ड नंबर 4 दसु हिदाक कापथोखरे हाइना JMC की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर M सुरजितना थादरोकपा पाव मदा हाइरे सिलचर मेडिकल कॉलेज लायंग संगदगी ngarang निंगथौकाबा नुमिदांग वायरम पुंग 5 दा थोकिबा कोविड की अपडेट मतुंगिना लायंग संग असिदा कोविड लाइचर असिना मरम ओइरगा मियोय अहुम सिखरे लाइचर असिना लायंगदुना लेबा एक्टिव केस की मसिंगना चहुमगा सुना अमनी मसिगी मनुंगदा मणिपुर 35 ना ICU दा 30 ना वेंटिलेटर दा दुगा मियोय चामगा हुमपुनिपा ना ऑक्सीजन सपोर्ट ता लेरी हाइना लायंग संग असिगी वांगांगलोय डॉक्टर भास्कर गुप्ता ना फोंदोखि শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 301 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন এর ভিতরে 95 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 206 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে আছেন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 30 জন পেশেন্ট আছেন এবং 168 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন গত 24 ঘন্টায় 51 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 29 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 46 জন পেশেন্ট গত 24 ঘন্টায় হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 52টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং RT-PCR 88টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে করোনা সংক্রান্ত উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় 3 জন পেশেন্ট মারা গেছেন लखीपुरना कोनबा मफम सिंगदा ngarang chathakiba कोविड चांगेंगदा मियोय 58 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे ngarang ningtho काबा नुमित कासार जिला की लखीपुर सब डिवीजन की तोंगान बा सेंटर सिंगदा मियोय 54 गा मरफु 12 दा कोविड की रैपिड एंटीजन टेस्ट अमसुंग मियोय 63 दा RT-PCR की चांगेंग पाकथोखि मसिगी मनुंगदा मियोय 58 की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि मसिगी मनुंगदा लखीपुर ब्लॉक PH दा ख्वाइदगी यामना मियोय 13 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि हाइरे पाउगी मरक थतना अतेन ब्रेक अमा कोविड-19 दगी अदोम अमदी अदोमगी इमुंग मनुंगबु तुंग कोइना असोय अंगाम यावदना लेननबगी दमक इचम संब पथाप अहुम हाइबदी खुद सातोइना हांबियु मास्क उपकाउबिगनु अमसुंग सोशल डिस्टेंस थंबियु आसाम दंगरांग मियोय लिसिंग मरिगा चहुमगा निपुनिपान की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि लाइचर असिना लाइकन नदुना लेरंबा मियोय लिसिंग मंगागा सुबना 53 फदुना हॉस्पिटल थादोखरे फरकपगी चांग चादा 43.29 ओइरी पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरक्तुना ngarang 3.50 ओइररे ngarang kasar जिला ना ख्वाइदगी हेना पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे kasar जिला दा मियोय जमरीगा हुमपुतरेट अदुगा कामरूप मेट्रो दगिना मियोय 430 अदुगा तिनसुकिया जिला दगी मियोय जमरीगा 95 यावरी लायंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग यांखै माथोय चट्रुक मरफुतरा मरिने आसाम दंगरांग नौना मियोय हुमपु मंगा लाइचर असिना सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुमगा चहुमगा हुमपु मंगा सुख्रे मणिपुर द मियोय 95 गा हुमपु मापन की मसादा ngarang कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाख्रे मसिगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव ओइबगी मसिंग लिसिंग यांखै चट्रेट के यांखै माथोय सुख्रे मियोय 593 फदुना युमदा हनखिबगा लोइनना लाइचर असिदगी फदुना हनख्रबा मिगी मसिंग लिसिंग 953 ने फरकपगी चांग चादा 38.09 ओइरी लायंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग 9,933 ने मणिपुर दंगरांग लाइचर असिना मियोय 13 सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग 9,903 सुख्रे
अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना आसामदा चाबागान की थौमी सिंगी नोंमगी कुत्सुमल लुपा 59 हेनगलनख्रे राज्य सिदा पंचायत अमसुंग रूरल डेवलपमेंट की मखादा नौना थबक 3,000 लौरगनी कोविड न मरम ओइरगा आसामदा SBI ब्रांच खुदिंगमक ngasiदगी हौरगा अयुकी पुंग 9 दगी थबक हौरगनी त्रिपुरादा पौमिसिंगी मथक्ता तोइना खुद थाबगी थौदोक थोरकले लखीपुरना कोनबा मफम सिंगदा ngarang चथकिबा कोविड चांगेंगदा मियोय 59 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे अमसुंग कोविड ना आसामदा मियोय 59 सिख्रे कासार जिलादना ख्वाइदगी हेना ngarang पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।